Okay, jump ball between Miguel and Morata. Battle for championship. Ang mananalo may stick O. Oh, fouls. Yellow ball. Running time. Oh, patay natin. Hanggang alas 10 na natin. Yung logo, ubos na. Studio dribbling the ball. Back to Palo. Import ng Pampanga. Custodio to Hardin. Hardin jump shot. Wala. Rebound. Same ball. Jumboy ang ano daw? Oh. Outbounds blue ball. Tapos yung mga pantay yung Number 7. Dribbling the ball. Initian. Intercept by Custodio. Outbounds. Yellow ball. Custodio dribbling the ball. Pass to Palo. Palo. Boarding. Short. Batay Butiki. Saatnya Palo up 2 points. Narciso against Morata. Pass to number 7 for 3. Wala. Rebound Custodio. Custodio nagbabadali. Pass to Morata. Morata is stepping on the lane. Wala. Ay, Morata titira dito sa likod. 8 minutes and 40. Number 7. Pass to Patay ang board. Oy, Jumboy. Outbound Jumboy. Number 19, inbound. Pass to Aking. Pass to number 7 for 3. Bang! For 3. Palo. Pass to Custodio. Custodio for 3. Bumawi, wala. Rebound Morata. Morata power moves. Basket count. Number 7. First personal foul, number 7. First team foul. Okay lang kung isa, dalawa yun. Akin na yun, Mr. Jan. Akin na lang yun. Bonus free throw. Morata. Wale. Rebound Jumboy. Same ball, same ball. Box out, box out. Jumboy to Morata. Custodio. Pass to Kom. Mamuyat. Pull up. Tuardi sa ilalim. Body to body. Pull up. Wala. Rebound Aking. Double Aking. Ayay. Na high blood na. Huwag yung painiti ng ulo. 4 against 3 ang score. 7 minutes 58 seconds. Custodio. Pass to Jumboy. Jumboy against number 19. Intercept by Aking. To number 7. Habol. Layup. Block. Rebound Morata to Mamuyak. Mamuyak. Jumboy. Drive. Foul. Grabe. Nakabingwit pa. Foul number 2. Second team foul. Second. First personal foul. Ikaw talaga, Harry! Plus 1 point. Jumboy dapat sa Senado ka o sa Congressman kaya pumasok. Kaya yan! Jumboy! Halata! 7 minutes 36 seconds in the first quarter.
Intercept by Custodio. Custodio nagmamadali against Miguel. Against Narciso. Intercept. Nabitawan ang bola. Narciso. Drive. Wala. Pushing foul number 3. First personal foul number 3. First team foul. You want here? 8 Lugaw. First row. Basket count. Nagamit talaga yung pagpunta ko rito. Naging basketball pa, na-announcer pa. Wala. Kanina, naglaro din ako kanina. Narciso against Mamuyak. Pull up, pass to Aking sa ilalim. 2 points. General Torre. Custodio to Morata. Morata back to Jumboy. Intercept by Miguel. Miguel against 3. Aking drive. Wala. Rebound. Miguel. Miguel fake. Sa ilalim. Body to body. Pull up. Wala. Rebound Custodio. Pass to Jumboy again. Jumboy. Diretso na. Patay ang board. Ano? 2-8. 24. 13 foul. First personal foul. Aking. Bonus free throw. Jumboy. Wala. Hepe. 3 na foul. Last free throw. Wala pa rin. Finish yan. Fake. Pass to Narciso drive. Ang lakas. 5 minutes 51 seconds. Lamang na po ang kabila ha. Second 5 ready. 50 to shot. Custodio fire. Air ball. Rebound by Palo. 9 seconds to shoot. Morata pull up. Wala. Rebound Morata. Morata pull up again. 2 points. Lumabas na ang kamandag. Pinasahan yung kainuman sa gabi. Miguel. Drive. Wala. Rebound Palo. Palo. Pass to Mamuyak. 5 minutes remaining. Aji sa ilalim. Block. Aking. Pass to Miguel. Second 5. Pasok. 10-8 ang score. Jimmy, maka. Wala mo, Jimmy. Ano pangalawa? Lang ha, baka magkasuka pa. Ayun, wala ka pa. Para hindi ka lulus. Kung shit na ba, hindi ka magpabalik. Norte. Pass to Jumboy. Aki na. Jumboy. Pasa kay Norte. 10 to shoot. Norte pull up. Wala. Rebound Narciso. Narciso nagmamadali against Norte. Outbounds Narciso. Pero ayos. Pero, Hepe, karap ka na sa upas mo. Jumboy against Narciso. Harass by Mamaril. Foul. Narciso. Warning for penalty. Second personal foul. Narciso. 4 minutes and 10. Jumboy. 14 to shoot. To Koya. Maki. Pass to cross kicks. Intercept by
Wala. 4 minutes remaining. 2 points. Franco. Bago sapatos eh. Yan nakashoot eh. Hindi pa gumagana si Takgol ha. Pinasahan mo yung kainom mo. Norte. Pass to Jumboy. Pass to Norte. Back to Garcia. Wala. Rebound. Narciso. Against 3. Sagasa. Foul. Foul number 23. First personal foul. Maki. Second team foul. White team. 3 minutes and 20. 16 seconds to shoot. Nadala sapatos ko. Ayaw ang chinilas. Torres fire. Wale. Rebound Tito. Na-intercept ni Tanggol. Franco drive. Pass to Torres. Drive again. Wala. Rebound Norte. Pass to Jumboy. Jumboy to Garcia. Left-handed. Wala. Sayang. Maiwan ka, isa dito. Franco against Mamaril. Pull up. 2 points. 14-8 ang score. 2 minutes remaining. Jumboy. Drive. 2 points. Kanila bola. Time out. Time out kami. Hindi pwede galing sa shoot. Hindi pwede. Walang time mo galing sa shoot. Gago to si Mr. Jan eh. Wag ka manggulo Mr. Jan. Wala. Kaya tayo continue. Gago to si Mr. Jan eh. Nadadamay pa ako eh. Yung kalaban eh. Mr. Jan nandadamay. Natalo na eh. Ah, 2 points Jumboy. Narciso. 10 to shoot. Drive. Munti ka na. Huwag ka na makialam dyan. Tama ka rin dito. Time out. Blue. 13-10 ang score. Nagagot eh. Wala kayong magagawa. Nasa points nyo. Magpasensyaan nyo na talo eh. Magpasensyaan nyo talo. Nag-time out lang kayo. Mr. Jan, huwag ka na makialam dyan, Mr. Jan. Nanggugulo ka lang eh. Mahirap pala natatalo to eh. Okay, back to double game. Okay, back to double game. Inaanak, ayos lang, inaanak. Yung bayaw mo eh. Nagmano na ba? Nagmano na sa akin yan. Ipa, pinamana pa lang. Yan, time out ba uli? Ay, ano ba wag mo? 2 minutes and 16. Tagal na first quarter niya. First quarter namin, ang bilis. 1 point, 15-10. Norte. Tumawid sa korte. Pass to Tito. Tito, naghahanap ng kakampi. 15 to shoot. Norte. Umikot. Intercept by Torres. Torres. Drive. Ay, nabitawan. Tawan. Tito. Back to Norte. 1 minute and 50. Norte. Pass to Mamaril. 15 to shoot against Franco. 13 to shoot. Mamaril. Pinilit. Foul. Foul na naman si Kuya Maki. Kuya Maki. Ilan naman foul Kuya Maki? Second personal foul Kuya Maki. Malapit na. Franco. Yung lugaw naubos na ni Pilio. Franco. Pass to ay. Wala. Bulag ang pinasahan. Norte. Against Mamaril. Mamaril. Sa ilalim. Tito pull up. 2 points. Kanina pa yung umaga.
Jobber, balimbing to eh. Torres to Franco. 4-3 fire. Wala. Rebound. Tanggol. Nabitawan. Titito. Pass to Norte. Norte nagmamadali. Pull up jumper. Wala. Rebound. Jomboy. Jomboy. Wala pa rin. Sa'yo pa rin Jomboy. Huwag ka pumasa. Huwag mo ipasa Jomboy. Maki. 2 points. 45 seconds. Narciso against Norte. To Mamarel. Drive. Left layup in. Oh, defense size, Ren! 37 seconds. Tatlo. Ang haba na first quarter niya. Norte. Ay. Wala nang tuhod. 20 seconds. Pinaglaban niya, pinaglaban. Sino? Hindi. Si Bustito. 20 seconds. Long! Tapos. Narciso. Drive again. Wala naka. 10 seconds. Kunin mo! Kunin! Kuya Maki fire. Wala. Jomboy. Basket count. 19-16. Bonus free throw. Tumabi na kayo dyan. Bonus free throw na yan. Jomboy. Bonus free throw. Wale. 13-19 16-19 ang score. Bola dito ha. White bola. Dito pala. Blue. Tubig muna tayo, tubig. Blue ball. Pwede ba pumasok, no? Hindi na pwede. Sano ka na? Sa second five. Second Quarter. Wangki. To Hepe. Hep. Wala. Haji to Ryan. Norte. Back to Ryan. Lowood. Blue ball. Kamera. Bawal magbiro! Indonesia to Frankie. Silalim Hepe. Traveling violation. Hepe! Haji to Norte. Pass play to Custodio. Rebound is Stephen. Indonesia derecho. Pass to Frankie. Good for 2. Still by Hepe to Inuyasha stop up. Same ball. Inuyasha. 19 seconds to shoot. Inuyasha to Frankie. Pull up. Wala. Big rebound by Murata. To Custodio. All alone. Good for 2. Frankie. Haras by Custodio. Sa gitna. Hepe na bitawan. Good ball. Number 3 to Norte. Number 4, Mr. Mamuyak. Kakaliway niyan. Oy! Nice pass. Norte. Good ball. Inuyasha on the rebound. Hepe. Tres. Waki. Para kay Hepe. Good for 2. Hepe!
RJ on the dribbling. Mr. Morata. Back to RJ. RJ looking for the malabas. Nakita si Mr. Custodio. Custodio sa gitna. Slide na binawa. Rebound. Basketball play to Franco. Good for 2. Time out. Gray. Score 18-25. 7-point lead. Nag-away. Nag-away na. Back to the ball game. Diyan tayo magdali. Mamaya. Tayo pa pala dyan. Mamaya, pusok na ako. Mamuyak, Mr. Norte. Morata. Stop and pop. Wala. Morata again. To Studio. To Norte. From the long range. Wala. Big rebound Morata. Walang nakakakita. Foul. Who's foul it? Stephen. Number 7. First throw. Out of the basket. Last throw. Kapus. Hepe. To Kenneth. To Mr. Frankie. Franco. To Inuyasha. From the 3. Bang! Inuyasha 3-point. Norte. To Studio. Black. Up. Gray. Blue ball. 10 ang Kalamangan. Frankie. Pass to Hepe. Miguel. Nabitawan. Still by Mamuyak. To RJ. RJ nagbababa ng bola. Pull up. Pass ilalim. Go Studio. Nabitawan. Babalik sa kabila. Franco, to Inuyasha. Back to Franco. Inuyasha. From the 3. Wala. Rebound. Mamuyak. Mamuyak nagmamadali. To RJ. Sa gitna. Norte. Wala. Norte again. Good for 2. Sa ikalawang pagkakataon. Op. Backing violation. Backing na yun. Sa kabila tumalog. Morata. Sa gitna. To Studio. Foul. Was fouled it. Number 24 man. Hepe, you are. Second personal foul. And second team foul. 2 free throws given to Mr. Custodio. And the first one is ringless. Nothing but net. 28-21, 7-point lead. Last throw. Good for 2. Miguel harassed by Custodio. Inuyasha from the 3.
Wala. Sino makawa? Norte. Norte. Still by Stephen. Up. Jump ball. Same ball. Okay, second 5 ready. 16 seconds to shoot. RJ, pull up. Boarding house. Apat na lang ang hinahabol. Susunod, ano yung automatic na humahabol na sana? Bola. Bola. Okay, sa ilalim. Hop, hop! Hooray! 2 points. Dorte. To Mr. RJ. Pagitna. Mamuyak. Kinaliwa. Nablakan. Up. Hati na naman. Sa kabila naman. Second 5. Second 5. Blue ball. Team siya ulit, team siya. Tanggol. Miguel. Miguel. Tovera. Pasok. Garcia. Pass to Pineda. Sa gitna. Jumboy. Pull up. Wala. Still by Miguel. Narciso. Wala. Narciso. Up. May itinawag. Morata. Nakita ka. Nakaglota yan. Baseline inbound. Narciso. To Torres. Suson. 10 seconds. Suson. Kinaliwa. Good for 2. Lumayo na naman. 10 ulit. Garcia. To Jumboy. Jumboy up. 2 shot. Number 19 foul. Illegal use of hands. 2 free throws given to Mr. Jumboy. First throw in the basket. Second throw, ready to rebound. In again. Narciso ang nagtitimo. Narciso Fred. Sa gilid, Garanto. 10 seconds to shoot. Miguel. 5. Foul. Murat again. Two shot. First throw. Out of the basket. Second throw. Split charity. Maki. To Jumboy. Jumboy, pumersa. Nahuli. Up. Nabitawan naman ng bola. Gray. Nice, tanggol sa likod. Torres. Huminto. Tanggol. Torres. Wala.
Rebound, Pineda. To Morata. Morata. Malakas. Morata pa rin. Up. May itinawag na foul. Number 19. Warning for penalty. Your second personal foul. Dalawa ang foul ni Mr. Miguel. Wala. Nick! Sabi sa'yo, huwag mag-inom eh. Second row. Yan! Akin naman! Ryan! Wala! Narciso nagmamadali. Narciso Wakali. Wala. Rebound by Kiko. Passing play. Up! Impit na. Karato. Sa gilid. Narciso. Up! Wala. Sinong nakakuha? Kanya pa rin. Narciso. Up! May foul na tinawag. Who's foul? Number 23. You are third personal foul. And third team foul. 14 seconds to shoot. General Torres. Tanggol. Picks up. Nauna ang hakbang sa step. Maki. Twister Junboy. Junboy nagpapadali. Up. Naistilan. Torres. Boarding. Counted. Tapos foul daw ang number 19. Counted foul ang 19. You are third personal. Hindi, different situation yun. Magkaiba. Penalty. Penalty na nga, penalty. Penalty. Miguel. Ano, subdivision? Si Miguel. Subdivision. Miguel out. Bawal daw. Naiwan siya kanina, nagpapalit siya. Wala. Nagpapalit siya eh. Bakit po hindi po? Hindi. Dati sabi niyo basta magpapalit eh. Hindi. Sa last quarter pwede. Sa last quarter lang. Meron tayo rules, hindi pwede. Split. Yan na. Nagkambyo na. Lays up. Wala. Rebound. Pineda ang didiskarte. Pineda up to Junboy. To Maki. Maki left-handed. Wala. Rebound. Morata nabitawan. Sa kabila. Torres. Tanggol. Wala. Maki. Good. Kiko. Still. Passing play to number 2. Dire-diretso sa labas. Time out. Blue. Dati pa sabi niyo pag siyam lang, basta tatapos. Magkano tayo kasi sa quarter pa lang. May injury tayo pwede. Hindi po ba't yung sa Yamaha po? Nagpapapalit sabi nila, basta magpapalit yung dapat. Pero hindi naman. Nagpapapalit po siya. Nagpapalit kasi dahil sa foul. Pag ano daw siya? Pagod ng second quarter. Hindi pwede. Wala sabi nila sa Tao, foul pa. ayun po kasi sila. Kaya lang namin ginawa. Kaya lang nagpapalit yun. Injury. O kaya di ba Hindi na sinasadya. Hindi, nagtapos na po ako kasi po. Hindi, kanina pa namin pinapaliwanag eh. Sa Yamaha mo kasi ganun sinabi.
nagpapaliwanag na hindi pwede. Pag naman pwede, papapasukin namin eh. Garcia. Pinsa! Kiko, natapikan. Torres nagmamadali. Torres using the body. No good. Big rebound by Mr. Kiko. To Junboy. Baba na! Harangan na! Junboy, dire-diretso. Pa sa gilid. Murata. Wala. Rebound, Miguel. Pantay mo ka! Junboy. Diretso yan! Junboy, good for two. Champion, Junboy! Ito, second! 50 seconds. Uras! Torres from the three. Wala. Rebound by Junboy. Baba na! Caranto. Miguel. Relax! Magaling! Push! Kulang sila! Suson to Caranto. Malalim. Maki on the rebound. Pineda. Back to Junboy. Junboy. Same ball. 6 seconds. 6 na segundo. Ito lang lamang. Away na. Sulitin nyo! Champion yan! Mag-champion yan! Oh, di pinsan! 5 seconds. Salubungin na! 2. Out of the basket. End of the. Wala na oras. Sige, nagkikinig eh. End of second quarter. Hirap talaga ito kung sabay-sabay yung mga Brad, awatin mo na, Brad. Okay, back to the ball game. Paliguan nyo ng mainit yung mga yan. Yung mga mainit ang ano dyan. Paliguan ng tubig. Nang lumamig. Pwede! Custodio to RJ. Custodio. Natapikan. Nakuha ni Narciso. Narciso. Yan na. Kwarta. Quinta. Op. Natapikan. Same ball. Inmotion to Narciso, pull up. Norte to Junboy. Good for two by Junboy. 37-31 na anim ang kalamangan ng Azul. Inuya siya from the three. Kapos. Hepe. Put back. Good for two. Mamuyak to RJ. Boarding house. Good for two. Bumana! 33-39. Anim ulit. Manim. Narciso, pull up. Good for two.
RJ Norte. Stop and pop. Malakas. Natapik ni Hep Hep. Same ball. Nabitawan. Sa napuntahan Narciso. Pass with play to Mr. Puanki. In the basket. Costudio. Mr. RJ. Still by Inojan. Pass with play. Puanki. Kanina punta, symbol. Hoy, di ka kasali, Joker. Wisit! Kalukuhan nyo. Frankie, hep hep. Dugot sa ilalim. Hindi nyo nakikita ang ulo. 45-33. Lumulubog na naman. Junboy. Back to Norte. Bigay. Stop and pump. Wala. Rebound by Narciso. Ayan na, oh. Narciso nagmamadali. Good for 2 by Narciso. Nakabaylo kasi. Kailangan na sa ano, pansitan. Norte. Junboy. Still by Inuyasha. Tira sa Inuyasha from the 3. Wala. Rebound, Punky. 14 seconds. Narciso. 4. 1. Counted. Umabot. RJ. Norte. Wala. Big rebound. Hepe. Inuyasha. Inuyasha nagmamadali. Frankie. Good for 2. Time out. Gray. 49-33. Sapa ko. Hindi mo nakashort ka lang. Kilas. Hindi ako magsap. Nakashort si Narciso, counted. 51 na si Narciso. Nakashort si Narciso. Hepe, pasok. Okay ka na? May pasok bukas. Ingat. Swimming ba naman tayo? Mag-swimming daw tayo nila, Kuya Maki, ah. Ay, nagpalit ako. Kuya John! Teka. Mag-swimming daw tayo nila, Kuya. Wait lang. Si Kom, di kaya ni Kom. Si Kom ba, di kaya ni Kom. Eh, Kom, paano yan? Matanda na. Anuhin natin yan. Kayo na kasi halata eh. Ano yan? May reklamo kayo dito sa komite. Hindi wala abiso. May abiso naman dito ah. Nagpapalit si Kom. Si Kom ang nagpapalit. Tandaan niyo yung mga nagre-reklamo ha. Murata, malakas. Kanya pa rin. Counted. Number 2, foul, Narciso. You are third personal foul. Masyado nyo na mga
Hindi. Tatlo lang. Tatlo. Foul. Fourth quarter. Third quarter. Pinuya siya. To Hepe. Hepe, dunk. Iyan na. Good for two. Kita mo yung tira na yun. Tira nyo kaya sa 3. Good boy sa gitna. Ganda ng pasa. Nakita mo ba yun? Pangit lang ang tira. Natabik. Franco. Yan, pwede naman. Malakas lang. Sayang. RJ. Kulot. Good for two. Hepe. Hepe, tres. Okay, second time ready. 5 minutes pa. 15 seconds to shoot. Frankie, ilalim. Is defend, good for two. Wala silang silalim, hindi mahawal nila. Norte. To Custodio, bumalik, wala, rebound ni Narciso. Size laro nila, walang kanya-kanya. Narciso, spin, good for two. Second five. Second five. Score 25-37. Wala na silang isang taga-dala ng bola lang. Isang taga-dala ng bola, plus lahat sa ano. Pasok, second five. Bakat. Hindi yung lahat sila nagdadala ng bola. Wala na. Sila kulot. Wala. Pangalawa yun. Hindi sa pumasa kanina. Dandahan lang ha. Okay sa ano. Hindi na pa mga foul dyan. Dandahan lang tayo. Pineda, Tumaki. Wala nang tira sa 3. Norte. From the three. Wala. Rebound. Maki. Pass and play. Up. Same ball. Palas pulo. Tagay pa mo. Torres. Frankie. Torres, wala. Rebound, tanggol. Sa gilid, Miguel. Wala na. RJ. Third quarter pa lang to eh. Layo pa yan. Kiko, Siralim. Ay! Wrong pass. Frankie sa gilid, Torres, malakas. Rebound, Norte. Kaya pa habulin yan kung Pineda nagbawa. Inbound pass to para ka nanghabol ng manok eh. Parang nagsabog ng dalawang manok na hinahabol mo eh. Kinakantsaw mo! Grabe pa eh! Kinakantsawan ka! Nanghabol, dumalagang manok. Rocco! Wala! Rebound, Mr. Jem. To RJ. Dipinsa! Hindi, alanganin dyan, sir. Good foul. Up. Pumito, foul. Number 4. Franco foul. First personal foul. Maki. To Pineda. 3 kayo, 3. Pigs. Pineda boarding house kaya? Wala. Up. Nabitawan. Huwag mong bigyan si Pina sa loob, nasa labas eh. Gray. Hindi, umuha kasi, may ipo ka. Binigyan ka tuloy. Pineda to Maki. Mr. Jem. Tumira ng 3. Gising hanggang alas 3. 3 point. sarap. Tira na tira, hindi yung puro lang ilalim. Malas sa ilalim. Tira sa 3.
Torres, 10 seconds. 5. Good, good. Relax! Doon. Dito ka, sir. Okay, reserve timeout ang blue. Baldado na yung number Ay, 9. inahagi sa labas. Norte. Oh, kinaliwa. Time out. Timeout blue. Kinsi na lang labang. Wala. Paano makinsihan? Oh, injury, yan ang isa. Injury. Pinupaligat. Hindi na Nagka-cramps. tinamaan yung dibdib eh, hindi makahinga eh. Dito, tinamaan dito. Doon. Palit. Tinahabol yung hiningan eh. Kaibigan ko yan. Pagod na tayo. Okay. 14 nagsab. Ten seconds. 9. Follow up. Good for 2. 59-42. Abot na sa damam ang lamang. Cross studio. Malakas. Oh, nice land. Maki all alone. Nine! Pineda. Iyon, buto na lang. Muntikan pa. Message ka, Pipito. Torres. To Hepe. Ranky to Miguel. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Torres sa gilid. Malakas. Rebound. Kiko to Custodio. Custodio using the body. Good for 2. Suson. Nagbababa ng bola. To Mr. Franco. 13 seconds to shoot. Nabitawan. 7. Hep. Wala. Wala pa rin. RJ on the rebound to Mr. Custodio. To Pineda. Whoop. Fix. Pineda. To Custodio. Foul. Sa likod. Suson. Tanggol UR. First personal foul. First personal foul. In the basket. In the basket. Ako, 5 na lang. In the basket. 15 seconds. Nice nilok. Tumama sa paa. Blue ball. 12 seconds remaining. 12 segundo. 10. 5 seconds.
Hep, hep! Wala nang oras. Earned of the third quarter. 61-48. Maganda. Init. Wala sa atin yung safety lang. Tayo mo yan. Okay, back to the ball game. For the fourth quarter. Score 61-48. 13 ang kalamangan ng Asul. Gray. Joseph Grayball. Julius. John Boy. Kiko. Uy, nabitawan. Pass break. Good for two, Mr. Frankie. RJ. Tukulot. Pull up. Down drop. Good for two. Gigit na! 15 seconds. Hey, pwede naman! Subdivision. Boss kicks out. Norte. Checking in. Cut! Franco. Takes. Sa gilid. Iniya siya. Back to Frankie. Narciso. In and out. Rebound. Kulot. Still RJ. Almost steal. RJ. Stop and drop. Tapos. Iniya siya. Pass with play to Mr. Franco. Lays up. Good for two. Injury time. Di kaya. Cramps. Palit. Kulot. Kiko. Counted foul. Number 3. Brad, maglugaw ka na. Sigurado na yan. In the basket. 68-50. Debo. Pepe. Same ball. Pinuwit. Pass will play to Mr. Franco again. Inuya siya. Good for two. RJ. Bitawan na naman.
Time out. Gray. Okay, balik, 22. Score 72-50. 22 points. Miguel dito. Igapos yan. Igapos niya si Bamo. Bamo! Ayan, may fire extinguisher sa gilid mo. Pasiritan mo. Saksak mo sa puwet. Pasiritan mo fire extinguisher dyan. Pinalian lang. Jun boy. Napaibig sa 3. Wala. Up. Same ball. Huwag na magturo. Baka manuno. Sulot. Sa ilalim. Jun boy. Wala. Sora. Huli. Narciso. 15 seconds. Tauhin mo, boy! 10 seconds. Fix. Wala. Alam na! Alam na kung sino malas! Narciso fix. Kanino puta? Sa kabila. White ball daw, white ball. Julius. Pinatay nga, hindi mo narinig eh. Pinapatay yung oras, hindi na pinatatakbo. Kaya mo lang hindi napatay yung oras basta inbound. Ayaw, tawisan mo dyan. Oh. 15 seconds. Yun lang. RJ. Kulot. Pull up. Nothing. But not. Frankie. Mr. Narciso. 15 seconds to shoot. 10 seconds. 7. Sinipat. Ay! Pumasok! Good for 2 by Cho Studio. Pag-violation. Pasok na, Tom! Pasok na! 15 seconds. Narciso. Good for 2. Norte. 3 point. Baba tayo, baba! Magpasarap, hindi na kaya! 15 seconds. Time out. Time out Lou. Pumasok. Paul Bastion. Okay, palit. Ang papalit. Pasok. Pwede na magpalit. $79.55. 2 minutes ha, palitan mo ako. Huwag na! Huwag na! Alis na pa!
In the basket. Oh, pasok pa, isa pa. Pasok lang ka. Yan. Pineda, mamuyak. Ayun, inayos lang pala yung net. Oh, tumama sa one hold. Balik sa Gray. Up. May foul. Number 7. Holding foul. Norte from the D. Tapos back pass to Mr. Inosian. Yun, nahilo. Good for two by Torres. Wala. Kami siya may makakatalo. Tira, libre. Time out. White. Sinong foul? 0-1. Sinong 0-1? Torres, Lucy. Sab. Okay. Pasok kayo dyan. Dito, baliktad nyo, pasok. Oh, Sab, pasok at lalabas. Kalimutan mo? Okay na. Eh. Okay. Lima, pwede na yan. Jun Boy, tapos. Jun Boy naman. Good for two. Uy, muntik na. Set. Pinuya siya. Oh, parabiling na. Kulot, boarding. Hepe, ira. Symbol. Norte, kapos. Narciso on the rebound. Narciso nakawala. Primera, segunda, Inoya. Good for two. Ang bibilis. Inuya siya. Ang taong lobo. Jumboy. Wala. Big rebound. Up. Akit. Up. Sige. Jump. Asul. Huwag na. Pass. Diretso mo na yan. May pag-asa ka MVP. Baka na lang. Ikaw mabilis player eh. May pag-asa mag-MVP sa ito eh. Ora. Yun. Still. Foul. Tanggol. Sub daw. Hep. Out. May pag-asa ka mag-MVP. Ba't lumabas ka? Bira naman. Ba't siya pa? Susun? Si Susun. Si Tanggol Paul. Norte. Bang! 3-point! Oh, kukunti na! Kukunti na oras! Jet! Good for two! Custodio! Bang! 3 points!
Inuyasha to Narciso. Nakalusot. Mr. Jan, parang tuwang-tuwa ka na naman ah. Junboy up. Counted. Foul number 1. And one. 88-65. 2 minutes. May tinigit. Bonus throw in the basket. Torres to Narciso. Narciso, op, side step. Walang foul? Walang foul eh? Sa kabila. Champion na kayo, tingnan mo, lamang ko. Lamang kayo, marami. Laro-laruin nyo na lang. Custodio. Dorte, op, op. Tinatamad na rin yung referee. Short. Rebound. Bamba. Counted. Inuyasha. Foul. Foul number 7. Isa na lang lamang. Kaya pa, 20 pa. Junior, ayaw daw. John Boy. Bonus throw. Kaya na, 20 lamang. Last 2 minutes. 1 minute and 55. Grabe naman kayo, malambak ako. Okay, plus 1. 69-88. Na, still almost. Up, Narciso. Oras! 10 seconds. Bang. Kiko. Custodio. Wala. Rebound. Narciso. 90-69. 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 13. Sab. Nabigay na. Jimboy, dire-diretso. Good for 2. Last 1 minute. Pasok, Ibi. Custodio. To Grim Norte. Wala. Ay, ringles. Pasok ka? Sino na pakulitan? Kakahiya na, pasukan pa. Sino nga? Narciso? Referee. Referee palitan. Hoy, Smiling Beast, tinatawag ka. Good for 2, Mr. Torres. Game ball. 25 seconds na lang. Wala na, surrender na. Okay, sige. Final score natin, 92-71. Kunin mo lang, panalo ta. Okay, awarding. Mr. Rod. MVP, Jogger, Lusabio. Malas kayo eh. Di na mauulit to.